Hi mga amiga! Dato kami karon for today's video kay ang company ni sponsor namo to stay in a hotel for 2 days. Wala lang, maybe they observe the hardworking mga employees, so we deserve this. So sana all, una na ang mga employers. Charis, yeah, we deserve this. Padung na kami sa dining area kung asa may mga amon sa among breakfast. Tanawa akong friend, naguna-una kay gigutom na ka na. Di na siya magot na mo, mura na siya gulay kaibigan. Amiga, kay gigutom naman siya kay bugat kay iyang bag. Oh, sa ilang breakfast, they offer scrambled egg, fish fillet, mga simple breakfast menu. Simple. Yeah, special. Special breakfast menu. And nabusog jud ko na. It's free ba ya? So kinahanglan di ta mag diet because it's free. So grab what I want, grab what you want. Basta mga breakfast buffet or any buffet. Diba? So ang akong friend, naning kamot po sila ilahan, naning kamot kami nag-ija-ija awa kami. Kay panggipanggutom na ang among mga tiyan. Di na kami maguwat sa mga amiga nga langayan kaayo. Naam jud tay mga friend nga langayan. Murag turtle. Di ko dili ko love vegetables, but I eat vegetables. But kato siya, di mo na ko like. Then they also offer pancake. Yeah, I grabbed some pancakes. And we could have gone. Maganahan ko silang pancakes. So, I think I got 2 pancakes. And then, tapos sila fish fillet na. Fish fillet. And I like the fish fillet. And salad. Oh, I like salad. But I don't like those vegetables. But kinis, yeah. I like it. I like that one. And then, so it's ready to eat. Look at my breakfast. Simple ra kayo, no? Kuwangan naman na ako eh. But I had round 2.